جوني شيرو كالي كالي وكان أنا ما صورت وين سلامي شو كان حاسد مارتين هاي سك وقويسي حاسد سكيا سك جوني شيرو خبط عنشريا واتاس سو خبط عنشريا فشل كاله فشل دبك دافيا سكيا قولك جيبك انت قصة صادق بورصة كتبنا قولك فديسة يا أنا كوي معنا إيشان دك قعدت حتى ما دخلني اسمي مسك عنا إنسان هذه إسكدك إسكالكم حق قبتان هذه يا دك وصل قناة وحنا مقلع مدح هذاك دقق عنت داي هذيك تبدأ حتى محيل اسمي مسك صار قاقي حاوي عنقان وريا إيشال ما أنت امتحان أياد لهيدين وراقت جوابت اللي قمت وصينين إيه هاد لا حتى كورن هاي امتحان كورن ويلكي هاي امتحان كسفي أنا وصباحي واللي بوحاك سوقفتا جغرافيا ساينسكا بيولوجيا إلا إيه جغرافيا حتى أوكي أنكو هاي هندي أنا هندي هاي الله بوندلن بكاني وكنا هاي الطرح ما هذا شيء واو ده ما سوى جيتك ورياشان كالي وركال دارك اسكبحي فيري انت راكو كشيشيرو مجيدة إيشان بلوني واكس حكو يلا نشخو نو يقيو إذا سندي بلوني شخوا هاي سكي شغواني شخوا يقيو نو وريا كلم حي فيرني بلوني سوي شخو عيال سوخيو الكداريو ما حجرة ما هي فيريسا عيال سوخيو يسوقوا بلوني يسوتوري أكو ده يعني بفير ويس أنا يسميه وريا يرو بلوني يسوقوا هذا كتورتيه سوق بلوني يسوقوا ورا يفيرني سوق بلوني يسوقوا وأنا إكوكورني سوق وريا بلوني يسوقوا سوق بلوني يسوقوا ويسوقوا وريا بلوني ورك أما حبتك كده سوق وريا بلوني يسوقوا
محرتين لا إله إلا الله يا قيو فيريا عنو قانيتي مالي إلهي كان ربشديس أنا أمتا أقنان كرنو ألعبت فيوري إردي يالقنو ويجي تجبي عنو قيك سانو وصوت لي مركي يران كوحش مان كرنا إنتان كبضن سيوا يا قيو عشت عنو قينا نو فيري وعشان كرتي وهي إشان إشان سوق القدة قال أنت ماو أنت ماو والله أنت ماو وريها ما سمعت كوريسو فيري أمس كربيا أنا أذكر هاي لصو حدنا أنا شاتي شو يجي حفير عنو كان شاتي حتى ويجي وريا تاك حق كربيا وريا ما حاول واحد سميس ما ننكسر مدعوة إيمانيسو وحتى بنانكو بحد دعوة لي كينا وريها دا سكول كتكتو دعوة لي كينا دام كنت داي واقص له هلا واقص له دي هو يدك قص له دنا كم ماشي دلسي وكل أضيع شيء يروني تانس كعونه نفطه ودي بالنفط فيري نكان هذا هذاك الكوليس كبد يصير هذا هذيك كلام كلش وليك سبحنا نجينا صح سيف عن مصيبة دي هذاك وطالع أرفش هذا في كل هنا وحوم مقلي اسمي ويلك لكن هاي أشياء قتلنا ديب كده فورها تسوق ويسو كتبنا دي تولن كومرنا Okay, you want to fight? Huh? Fight, come on, come. Eh? Come fight, eh? Come. أبي أنت وصعتني أبي إيش يكنا أنت وصعتا وكتو هذا نقولي كذا هجرة ميلان لقى سؤال بني نمتجه أبو وكتو أنا تلتي كوريكا وتجين أبو مردم بربش ما سمي عيدت ملا تقالي أبو وكتو كوريكا أنا تلتي وتجين أبو وكتو سكول كيجن واتيجا أبو وكتو قال ويلك قولك ما تقوي أبا بنتي سوا شقو أصعدا مركا شبده أمس ويلك وصانو قنا कस के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो
यहाँ अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। We must also remember the old saying, cleanliness is godliness. On many occasions, while doing rounds, I have also found that children don't keep the school corridors clean. It is our duty to keep our school neat and tidy. adiga yarow kabahaaga wasaq waay bannaanka u bax xag istaag daay xag istaag waraa. Class, turn to page 38, chapter 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishan Avasti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38. soo darsiga lama socotid dhaqso inta buugaaga ag tagtid beejka 38aad ii soo akhri asagoo jilma ah weliba sadarka ugu horeeya. waryaa yariisow kaale u tage tusba beedka 38aad. waryaad akhristi idinka bugaagtiin ya. akhriyano ii bilowga hore sadarka ugu horeeya inaad ii akhrisid ayaan rabaa. si fiican iigu akhri maxaa ku qoran. horma akhrisid kor u hadalno. kuwan waa dhedheelooyin be haddee dheelooyaanne waa dheelooyin farta dheeloosa sadarka ugu koreeyo ii akhriyaan ku dhahay. dhaqsada war si fiican u akhrino. codkaada kor u qaad ayaan ku dhahay dhagaa maalaada adig kor u qaad codkaaga.